कैसे कैसे रब तबारक व तआला ने जिस जिस चीज की जरूरत हमें है वो कैसे कैसे मुहैया करो, उसको दो जाविये से आप देखेंगे। देखिए, इंसान को खाने, कपड़े, गुज़ा, हवा, इन सब चीजों की जरूरत है, मगर सब जरूरतें बराबर नहीं। कपड़े की जरूरत तो है मगर इतनी नहीं जितनी ग़िज़ा, और ग़िज़ा की भी जरूरत है मगर इतनी नहीं जितनी पानी, और पानी की भी जरूरत है मगर इतनी नहीं जितने की हवा। अब आप देखते रहे, तो जो चीज ज्यादा जरूरी वो हमारी जिंदगी से ज्यादा करीब, और जिसकी जरूरत कम होती गई वो जिंदगी से दूर। मिसाल के तौर पर कपड़े की जरूरत कम, तो कपड़ा आसानी से नहीं मिलता। खेत तैयार कीजिए, कपास का बीज डालिए, पौधा तैयार हो, फिर रुई उठाइए, कारखाने में ले जाइए, उसके धागे तैयार हो, फिर दूसरे कारखाने में भेजिए, कपड़ा तैयार हो, फिर उसको ले आइए, फिर दर्जी के हवाले कीजिए, वो भी वादे के मुताबिक दे तो वक्त मिले। अब कहने का मतलब इतना वक्फा लगा कपड़े को बदल में आने में, क्यों? कपड़ा जरूरत तो है मगर बगैर कपड़े के भी आदमी जिंदा रह सकता। जंगलों में कुछ ऐसे लोग पड़े ना बगैर कपड़े, समझा? तो कुछ मशक कर लेते हैं बगैर कपड़ा रहने की, हो सकता, मगर ग़िज़ा न मिले तो ग़िज़ा बहुत जरूरी, कपड़े से ज्यादा जरूरी। रमजान शरीफ के महीने में क्या हाल होता, क्या हाल होता। हालांकि हमारे सारे उलमा, हमारे सारे मुफ्तियान किराम शरई मसला समझा देते हैं कि गुरूब आफ्ताब के बाद तुलूए फजर से पहले जितना चाहो खाओ, समझा? बकदरे बादाम या बकदरे गोदाम, जितना भी हजम कर सके। वो हजम करने वाली शब्द मैं हलाकत का मशवरा दूंगा ना, जितना भी आप हजम कर सकें। इतना कुछ खाने पीने के बाद जब दोपहर का वक्त होता है तो चेहरा देखने के लायक होता है। देखिए इतना जरूरी चीज, और 3-4 रोज अगर कोई भूखा हो तो क्या हाल हो, फिर वो खुद नहीं उठेगा, आपको उसे उठाना। तो कुदरत ने क्या किया कि गल्ला ज्यादा जरूरी, ये तेजी से मिलना चाहिए। जमीन तैयार करो, होशा तैयार हुआ, दाना लाओ, पीसो, रोटी पकाओ, खाओ। इसके लिए कारखाने में नहीं जाना, कोई वक्फा नहीं लगना चाहिए, तेजी से आपको मिलना चाहिए। और पानी इससे भी ज्यादा जरूरी। तो कुदरत ने क्या इंतजाम किया कि पानी ना मिले तो आदमी तो हलाक हो जाएगा। तो अब इसके लिए बीज नहीं डालना, जमीन खोदो, पानी निकालो, घर घर पानी, घर घर पानी। ज्यादा जरूरी है ना, जिंदगी के लिए ज्यादा जरूरी है तो घर का पानी। अब मगर पानी से ज्यादा जरूरी हवा, तो कुदरत ने इंतजाम किया, इसके लिए जमीन नहीं खोदना, नाक के करीब कर दिया, नाक के करीब कर दिया। मगर सांस तो तुझी को लेना। अब तू सांस ना ले और बगैर हवा के मर जाए तो हवा का क्या कसूर? अरे भाई दोस्तों, दरिया के किनारे कोई प्यासा मर जाए तो दरिया का क्या कसूर? दस्तरखान पर बैठ के कोई भूखा मर जाए तो रोटियों का क्या कसूर? दवा हाथ में रखकर भी इलाज मर जाए तो दवाओं का क्या कसूर? हवा नाक के करीब और सांस ना ले और मर जाए तो हवा का क्या कसूर? इसीलिए मैं कहता हूं तो ख्वाजा और दादा के हिंदुस्तान में अगर कोई गुमराह मर जाए तो ख्वाजा और दादा के मैं तो ये बता रहा था जिस्मानी जिंदगी के लिए जो चीज जरूरी थी कुदरत ने करीब किया। मगर दोस्तों, खुदा सिर्फ हमारे जिस्म का खुदा नहीं, वो हमारी रूह का भी खुदा है, वो हमारी रूह का भी मालिक है, वो हमारी रूह का भी राज़िक है, वो हमारे रूह का भी खालिक है। जैसे जिस्म का भी खालिक वही, रूह का भी खालिक वही है, जिस्म का भी राज़िक वही है, रूह का भी राज़िक वही है, जिस्म का भी रब वही है, खालिक और राज़िक और मालिक वही। जैसे उसने जिस्म की बका का इंतजाम किया वैसे उसने रूह की बका का भी इंतजाम किया। राज़िक वो है तो रिज़्क़ कौन देगा? रब वो है तो रुबूबियत कौन फरमाएगा? मालिक वो है तो सहारा कौन देगा? तो उसने हमारे जिस्म के लिए जो चीज जरूरी थी उसको जिस्म के करीब कर दिया, और रूह की जिंदगी के लिए जो कुछ जरूरी थी उसे रूह के करीब कर दिया, रूह के करीब कर दिया। मैं इशारे की बात को हटा करके सुनो, जिस्मानी जिंदगी के लिए जरूरत है हवा की तो खुदा ने उसे जिस्म के करीब कर दिया, और रूहानी जिंदगी के लिए जरूरत है मुस्तफा की तो खुदा ने जान के करीब कर दिया।
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب، نبی مومنین کی تو ناک کے قریب ہوا، جان کے قریب مصطفیٰ، جان کے قریب تو جس کے ناک کے قریب ہوا نہیں اس کا جسم مردہ، اور جس کے روح کے قریب مصطفیٰ نہیں اس کی روح مردہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہاں تو میں تو نعمتوں کا ذکر کر رہا تھا کہ خدا نے دیکھ کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، اور ایک بات اور بھی رب نے خیال کیا، جس کی ضرورت زیادہ تو وہ زیادہ ہے اور سستا، اور جس کی ضرورت کم وہ کم ہے اور مہنگا۔ آپ دیکھ جس کی ضرورت، نمک کی ضرورت زیادہ تو نمک پوری دنیا میں زیادہ ملتا اور سستا، اور شکر کی ضرورت کم تو شکر کم ہے اور مہنگی۔ اب تو کچھ لوگ شکر کی فیکٹری خود ہی لگا کے چل رہے۔ پتھر کی ضرورت زیادہ، مکان بناؤ گے یہ سب کرو گے نا، زیادہ ضرورت ہے نا، تو پتھر پہاڑوں کی دنیا، اور سونا چاندی کی ضرورت کم تو بھی تھوڑا مہنگا۔ دیکھا جس چیز سے ضرورت کم وہ کم، اور کپڑا مہنگا غلہ سستا، غلہ مہنگا پانی سستا، اور پانی مہنگا تو ہوا تو فری۔ جس کی جتنی زیادہ ضرورت اتنا ہی قریب، اتنا ہی سستی۔ ابھی سونا چاندی کی ضرورت کیا زیادہ؟ کچھ تو نہیں نا، کچھ نہیں۔ ارے سونا چاندی ایک قیمتی چیز ہے، ایسا اس کے زیورات بھی عورتوں کو تو حق ہے کہ سونا چاندی کا استعمال وہ کر سکتی ہیں، جتنا چاہے پہنے۔ ویسے میں یہ کہہ دیا کرتا ہوں اتنا بھی نہ پہنے کہ کان کٹ کے باہر ہو یا گلے میں سر لٹکا کے چلے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، مگر بہرحال ان کو سونے چاندی کی چھوٹ، جتنا اٹھا سکے جتنا برداشت کر سکے ان کو چھوٹ۔ مگر مردوں کو اتنی پابندی ہے، مفتی صاحب سے پوچھیے، سونے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں بیچ سکتے۔ کچھ نوجوان لوگ کیا ہے سونے کا چین پہن کے چلے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس چین سے نماز بے چین ہو جاتی ہے، نماز واجب الادا ہوتی ہے۔ سونے مردوں کو ایک اجازت ضرور ہے، چاندی کی ایک انگوٹھی، وہ بھی اب کیونکہ کچھ اصلاحی بات آ گئی تو اس کی بھی توجہ دلا دوں، ایک انگوٹھی اس پر ایک نگ، سمجھے، وہ آپ پہن سکتے ہیں، وہ بھی 4 ماشے سے زیادہ نہ ہو۔ مجھے تو کچھ ایسے بھی لوگ نظر آتے ہیں کبھی کبھی کہ ہر انگلی میں انگوٹھی، اور میں یہ سمجھ نہیں تھا کہ انگوٹھی پہن کے آئے ہیں دکان لگا کے آئے ہیں۔